आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व सांजेर राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतल्यो. राष्ट्रपतींचे संबोधन सांजवेळा 7 आकाशवाणीच्या पुराय राष्ट्रीय नेटवर्काचेर प्रसारीत जातलें आनी दूरदर्शनच्या सगळ्या चॅनलांचेर हिंदींतल्यान आनी उपरांत इंग्लिशींतल्यान प्रसारीत जातलें. दूरदर्शनाचेर हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान संबोधनाचें प्रसारण जाल्या उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक चॅनलांचेर प्रादेशीक भाशांनी प्रसारण जातलें. आकाशवाणी आपल्या प्रादेशीक नेटवर्कांचेर रातीं 9:30 प्रादेशीक भाशांनी हाचें प्रसारण करतली. पर्वरी उड्डाण पुलाचे 10 सप्टेंबराक केंद्रीय रस्तो येरादारी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जातलें. जाल्यार पेडण्यां पत्रादेवी वाठारांत आशिल्ल्या नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचें 25 ऑगस्टाक केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पर्वरी मंत्रालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तांणी ही माहिती दिली. पर्वरी फ्लायओव्हर हाजे इनॉग्रेशन 10 सप्टेंबरा दीस सांजचे माननीय नितीन गडकरीजी हांच्या हस्ते करपाचे आसा आणि त्याच बरोबर पत्रादेवीचो स्मारक ह्या स्मारकाचे उक्तावण 25 ऑगस्टाक आमी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते करपाचे आसा. काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन कॉम्युनितादी खातीर 100 पदांची निर्मिती करपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. LDC MTS into the Comunidad, North Goa, South Goa and Central Zone. Tinui Comunidadini asa. It is all together 150 sumar. Common cadre for the Group C and D employees under the Collector North, Collector South and Collector and Kushavati district. Common cadre teka angasa thaysa anga sagra galpa met. Ya districtatla त्या district. Collector staff, C and D categorytlo staff. It is an old non-existing consumer record system in the current SAP billing system at nullification for the areas amounting rupees 12 crores. Yeah, ना अशा लोकांक हे माफ केल्ले बिल. त्या भायर ज्योती विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर दवरले उदका संसाधन खात्याची 2700 परस चड चौकड मेत्र जमीन दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाला. अर्थीकरित्यान दुबळे आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची जापसालदारकी समाज कल्याण खात्या कडल्यान कार्मिक खात्या कडेन दिवपाचो निर्णय बसकेन जाला. तशेंच GST कायदो दुरुस्ती विधेयकाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंय विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी 2026 जावप शक्य आसा. वेंचणुकेचे वेळापत्रक वेंचणूक आयोग जाहीर करतलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलां. मंत्रालयान विधानसभा वेंचणुके विशीं उलयतना तांणी ही माहिती दिली. विधानसभेचो कार्यकाळ मार्च 2026 सोंपता. ताचे पयलीं विधानसभेची वेंचणूक जावप आवश्यक आसा. कदम येरादारी महामंडळान नव्यान खरेदी केल्ल्या 53 आसनांच्या बशींचे आज सकाळीं 10:30 पणजेन कदम बस स्थानकार आयोजित केल्ल्या कार्यावळीन लोकार्पण जातलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी कदम येरादारी महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेंकार बावटो दाखोवन बसींचें लोकार्पण करतले. गोंयांतल्या सगळ्या इश्कोलांनी आज 14 ऑगस्टाक विभाजन विभिशिका यादस्तीक दीस पाळचो अशें शिक्षण खात्यान मागलां. देशाच्या फाळणीच्या इतिहासीक म्हत्वा विशीं आनी त्या वेळच्या घडणुकांची विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय निर्माण करपाच्या उद्देशान गोंय सरकारान हो निर्णय घेतला. पणजे पोन्न्या सचिवालया मुखार जावपा आशिल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उत्कृश्ट सेवे खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांक पदकां भेटयतले. हेड कॉन्स्टेबल येरादारी विभाग जुबेर मॉमीन हांकां राष्ट्रपती पुलीस पदक, पुलीस उप अधीक्षक येरादारी विभाग सुदेश नार्वेकार, पुलीस अधीक्षक गुरदास गावडे आनी गुरदास कदम हांकां पुलीस पदक प्रदान करतले. पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारका कडेन फाल्यां 15 ऑगस्टाक सकाळीं 11:30 आयोजीत केल्ल्या स्वातंत्र्य दीस कार्यावळीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र अर्पण करतले आनी उपरांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले. ह्या कार्यावळीन बालभवनाची भुरगीं वंदे मातरम गीत सादर करतलीं. गोंयांत 14 ते 19 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 19 ऑगस्ट मेरेन गोंयांतलें चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतलें अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. स्विमींग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शना खाला ओडिशा राज्य स्विमींग
असोसिएशना वतीन आयोजित केल्ल्या 52व्या ज्युनियर राष्ट्रीय स्विमींग चॅम्पियनशीप 2026 सर्ती खातीर गोंयच्या स्विमींग पंगडाची घोशणा जाल्या. सर्त 18 ते 23 ऑगस्ट मेरेन ओडिसांत भुवनेश्वर शारांत जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजच्यो 7:20.